Naikha Tini thangka. The Bata Tata Nitamo problem. Bata ni kuna problem kirinya bhai. Na regan rang hab nahi. এখান থেকে একদম লাখাবার মধ্যে ছিল না রাস্তার যে অবস্থা স্যার তো আমার কাছে লিস্টটা লাগবে স্যার কে কে টাকা পাইছে না এটা তাহলে আমরা ক্রস চেক করতে পারবো অ্যাপ্লিকেশন আমাদের কাছে আছে আচ্ছা আসিস তো আর কথা না হেমানিদা তাকলাই নিদা দুইটা গ্রাম পঞ্চায়েত নি কিছু কিছু জায়গা নাই লেখাইছে ভিডিও খোয়াই তঙ্গ ডিডব্লিউএস নি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডি নি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার आरडी निबो इंजिनियर तंगो डीसी सर्कल खोवाई एसडीएम नि पक्षे बो रिप्रेजेंट खालायगा तिनि सीडीपीओ खोवाई नि तंगो बो जनगण नि कब रखनागा जों तिनि अरो कायसा डीडब्लिउएस नि डीप ट्यूबवेल काम ऑलरेडी कंप्लीट एनखा किंतु लैंड डिस्प्यूट नि बागै ऑपरेटर लोकल बरक नायु बरक आबन बागरो तालानि जागे सो वेरी सेंसिटिव केस अमनो पालनो जों नाय लेखे नाय एकटा जायगा तिनि जों सालायमन बिसिंति अमसंखा पंचायत सेक्रेटारी प्रधान बीडीओ साहेब बरक आलोचना खालाय एकटा रेजोल्यूशन रहरनाय जे लोकाली एकजन ऑपरेटर खालायजाकतो सो दिस प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व आहिक्लाय ऑल लाइन डिपार्टमेंट नि जारा इंजिनियर जब जनगण नि कक खाना कहायছে जे प्रॉब्लम बरक स्पेसिफिकली वीडियो खोवाई has noted down most of the problems and phase by phase bobo samungno priority rui khlainani amo prioritize khainai khlaima pore definitely je jaga gap tongo proshashon samung tangno chesta khain and I as a leader of opposition I always will be after them to get the work done borok ni bagi samung tangnan bagin kintu officers political activists singjotonoro pal tini phaikaise and I thank all the officers and the local leaders for being with us borok ni bagi samung tangnan bagi tini phaiman bagi ang borono bele hambai